वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कूडलगी में अब वहां पर किसानों के साथ भी बेईमानी करने लगे हैं ताकि खाद देने वाले किसान तो अन्नदाता होते हैं, मगर उन किसानों के साथ ही यहां पर ऐसा होने लग गया है ताकि उन पर भी दगाबाज करने लग गए हैं। अब उस पर यहाँ के टीम जो यहाँ के श्रीनिवास है, जो एमएलए, अब वो यही कहते हैं यहाँ पर भी आकर तराटे ले लगे हैं और वहां पर गर्म होने लगे हैं। आखिर क्या ये जनता को दिखाने के लिए क्या ये नाटक है या फिर क्या सचमुच ही अपना एमएलए के कर्तव्य क्या इसी तरह निभाने लग गए हैं? अब तो एमएलए का कर्तव्य वो होता है, अगर एमएलए अगर किसी ने भी वहां पर कोई अधिकारी अगर गलत करते हैं तो सस्पेंड करने का भी एमएलए को वो पावर होता है। मगर इन्होंने जहां जाते हैं वहां पर ऑफिसों में जाकर गुस्सा तो करते हैं, मगर मीडिया में तो छा जाते हैं, मगर आखिर सस्पेंड और ट्रांसफर क्यों नहीं करते? अब तो वहां पर तो चले तो गए, मगर आरोप यही है किसानों को जो मिलता है खाद, अब वो चोरी होने का वहां पर आरोप होने लग गया है। सचमुच ही जब सुनते हैं तो वहां पर एमएलए पहुंचते हैं, श्रीनिवास एमएलए पहुंच जाने के बाद वहां पर तहकीकात करते हैं और लोगों की मदद करने की भी भरोसा दे देते हैं, मगर आखिर उस भरोसा तो दे देते हैं, मगर सस्पेंड क्यों नहीं कर पाते, उनका ट्रांसफर क्यों नहीं होता? जो भी अधिकारी आ जाते हैं क्षेत्र में अपने एमएलए के लेटर के बिना नहीं आ जाते, तो क्या इन दोनों के बीच क्या ये नाटक चलने लग गया है? क्या लोगों को गुमराह करने लग गए हैं? ये बिल्कुल समझ के बाहर है। मगर जहां देखो वहां पर अगर कुछ गलत होता तो पहुंच तो जाते हैं वक्त पर, मगर कर्तव्य क्या ऐसा ही होता है? क्या सस्पेंड बिना ही, वार्निंग बिना ही, नोटिस बिना ही कैसे हो सकता है? अब तो लोग आने के बाद तो खुश होकर हाँ कहकर चले तो जाते हैं, मगर सबसे पहले ये जानना चाहिए जिनके नेतृत्व में अधिकारी वहां पर ट्रांसफर होकर आ जाते हैं तो ट्रांसफर क्यों नहीं करते, सस्पेंड क्यों नहीं करते? तो क्यों खाली आकर बैठकर क्या मीडिया के सामने अपना रुबाब दिखाकर चले जाने से एमएलए नहीं बनते? मगर ऐसे एमएलए बनना चाहिए जैसे अपने क्षेत्र में कोई भी कंप्लेंट किसी का भी नहीं आना चाहिए। मगर वहां पर कूडलगी में ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स है, सीधा रोड नहीं है, लाइट नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, मगर बहुत सारे गरीब लोग इतने तकलीफ में होते हैं, मगर वहां पर जाते आते तो है, मगर सुधरता कब? मगर एमएलए पर ही छोड़ दिया गया है। मगर सबसे पहले ये नाटक है या सचमुच का क्या इनका एमएलए का कर्तव्य है? ये तो समझ की तो बाहर है। मगर सबसे पहले यहां पर इन्होंने जो किसानों के साथ जो धोखाधड़ी की है, क्या उस पर कौन सी कानूनी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? क्यों सस्पेंड नहीं किया गया? क्यों इनको पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और क्यों इन पर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया अब तक? खाली तो आ गए, वार्निंग कर चले गए, आगे कुछ भी इसका कोई भी रीजन, कोई भी रिजल्ट अब तक नहीं आ पाया। सिर्फ यही आ गया है मीडिया में आकर एमएलए पूछताछ किया, वार्निंग किया और चले गए। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿರೋ ಲೆಟರ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನನಗೆ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ 60% 70% ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ನೀಡಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡ, ಇದ್ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲದ್ರಾಗೂ ನೀವು ಮುಂದಿದ್ದೀರಿ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೋಬಳಿಗೊಂದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಬಳಿಗೊಂದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುಡಕೋಟೆಗೆ ಒಂದೈತೆ, ಹೊಸಳ್ಳಿಗೊಂದೈತೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗೊಂದೈತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 11, 12 ಮೊರಾರ್ಜಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 14 ಇದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಬಳಿಗೊಂದಲ್ಲ, 3 ಹೋಬಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ
ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಅದು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 2 ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಶಿವಪುರದ ಹತ್ರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅದು ಕಾಲೇಜು ವಿತ್ತು ಇದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ ವಿತ್ ಕಾಲೇಜು. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅದು ಈಗ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ, ನಿಂಬಳಗೆರೆ ಆಯ್ತಾ, KGB ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ 100ರಿಂದ 150 ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತಾ, ಬಣಿಕಲ್ಲು ಆಯ್ತಾ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಪುರ ಇವೆಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಬಾಲಿಕೆ 100ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿ 150 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರೇ, 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಂತ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನಾರ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಓಕೆ. ಈಗ ಹೋದ್ ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಸರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗಾನ ಬರ್ತತಾ? ಯಾವ ಊರು? ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ಮನೇಲಿದ್ದಾವ? ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಾ? ಮತ್ತೆ ಅವಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬಳಸಿಲ್ವಾ? ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಮ್ಮ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದು ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ? ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಮಾರಾಯ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿವಿ ಅಡಗಲಿಂದ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೊಡಲ್ಲೇ ಫೋನಲ್ಲೂ ಆಯ್ತಾ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿವಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊನೆಗೆ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 130 ಮೀಟ್ರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 100% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ರು ಅದಾರ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ.